তবে এই গজলটা উর্দু একটুখানি না বললে নয়, তাই বাংলা এর সঙ্গেও আছে। चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताज़गी है, चाँद जिन्स शबनमी वो कहे कशा की रोशनी, फदाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी है, कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। जमी बने जमा बने मकी बने मका बने चुनी बने चुना बने वो वजह कुन फिका बने। कहा ये मैंने आए खुदा ये किसके सदक़े में बना, कहा ये मैंने आए खुदा ये किसके सदक़े में बना, तो गायब से निदा मिली नबी 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 नबी। जोरे হবে আর একটু জোরে সাইবুল ভাই, এই ওই আসতেছে। নারে তাকবীর, একটু জোরে নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। জনাব মাওলানা সাইফুল্লাহ সাহেব, আরো জোরে জনাব মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সাহেব, নারে তাকবীর। ফুরফুরা দরবার শরীফ, বসিরহাট দরবার এক্ষুনি এই দেখেন। এইবার বলার কিছু নেই, জানেন খুব সুন্দর রাখেন বক্তব্য। তবে এই গজলটা উর্দু একটুখানি না বললে নয়, তাই বাংলা এর সঙ্গেও আছে। दमन दमन भरा नूरे एलेन मक्का शहरे, हजरत अब्दुल्लाह घरे मामिनार उदरे, तिनी तो शाफिउल मुस्नबिद रहमतल लिल आलमीन, रसूल अल आरबी नबी 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 नबी। जोरे बोलून। बेलाल उमाइयार घरेते बंदी छोट कुठरीते, एत आघात करे तारे रक्त झरे शरीरे, हायरे इश्क़े बेलाली बिछाना तार गरम बाली, हायरे इश्क़े बेलाली बिछाना तार गरम बाली, तबु नबीर प्रेमेर दाबी नबी 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 नबी। जोरे बोलून सुबहानाल्लाह। একদম শেষ কলি বলবো, সিদরাতে নবী গেছেন, জিব্রাইল সঙ্গে আছেন। জিব্রাইল বলছেন আর আমি যাব না, আমার ডানা জ্বলে যাবে। নবী চলে গেলেন, সব দিকে আওয়াজ গুজে উঠলো নবী নবী। जो सिदरा पर नबी गए तो जिब्राइल बोले जरा गया उधर पर तो जल पाएंगे पर मेरे, नबी जी आगे चल पड़े वो सिदरा से निकल पड़े, वो सिदरा से निकल पड़े, ज़मीन पुकार उठी यही नबी 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 नबी। আল্লাহ কবুল করুন। যতটুকু বললাম বলার থেকে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন।
সবাই পড়ি আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবা আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনারা আমাকে সালাম দেন। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমিও সালাম দিচ্ছি, উত্তর দিবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, এতক্ষণ আপনাদের সম্মুখে আলোচনা রাখছিলেন মাওলানা আমিন উদ্দিন নকশবন্দি সাহেব। এখন আপনাদের সম্মুখে আলোচনা রাখবেন বাংলার বিখ্যাত বক্তা, সকলের কাছেই পরিচিত মাওলানা হাফেজ সাইফুল্লাহ সাহেব। সকলে তাঁর আলোচনা মহব্বতের সঙ্গে শ্রবণ করুন। ভাই যারা গেটে দাঁড়িয়ে আছেন ভিতরে আসুন, নাই গেট ফাঁকা করে দিন। মহব্বতে দরুদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা